أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بل ما تنامسو دمسنيني مغربا كتا كيفو تودني مالكونا أني مالكوكا أو بلا جلينيا كماني إميسيونا لاشيفلو bi anga deba abna boli monka Imam Mahmoud Diko ay Dr. Faraka obina douta monke Mali ani Malian ye amena kuma ode kan bi me yano che amena parenthèse nga dele ala ko qur'ane konanana ko wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirina ko ale jabaru masa ko aboka fere jugutigela me ko awka fere juguin kale ala nyaba bela wate sraso Imam Mahmoud Diko ay Dr. Faraka ngani ay wasakate sa ulika joy wasakate malikola o ko dimashido kabna ta qur'ane kala o nay qur'ane kala abitla ka hakilla foka fara oka do yo kambulo ko were me nyode fo inchini ma mogo mu fa halni bedama ate papa kanye ay don wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirina aw ka fere jugununu aw ka dabali jugu nunu aw ka konosutama kanfo nunu aw ka pangunu kamakele kuma nunu aka badala minango kuma nunu aka dorome durunare jugoro kuma nunu ateta yoroshi parce que nyo de fo so be boli fali be boli mais sanu karafe ni ado fali dala te boli na fo ko so donc aw ka ni fere jugu nunu qu'est-ce qu'on va en tirer Qur'ane kala nyere mu ye folode no famiyara sisa ambebe lafia sur la forme alako ud'uni astajibu lakum adamaden senin fla ne de masai ne de jabaru ayen wele mbaw jabi donc mogo de ya dabo kabe ala wele parce que adamaden ti se ka bunya ala ka wele lima adamadi mana jama chogo imana yada chogo imana kafa chogo ibi ala inde wele parce que ibora ale de fe wa bi sigale de ma ideselen fana donc ud'uni astajibu lakum ayen wele faites appel à moi Dieu tout puissant c'est un verbe impératif appelez-moi ayen wele astajibu lakum bawka do jabi mais mina yoro mun faroka ala wele o doronte mogo mago nyefana parce que o ala kelen de ko ni ale wele yana ale ki jabi parce que ala ba yere sagola ika wuli ka joda ke ire tesa donc Qur'ane kala nyode amna ala de wele ma o tanga wuli ka job balide no da wuli la songala mai o jara mayo o maja mayo o kera maliko nasra kayo o kera dina ko nasra kayo ibe wuli ka jode ke walasa iye do mun ke ala ba jabi katla ka barka do ala ka dima me ki ta ke do gansa ke te mali konanana ina fo anga kramo do be ame do ke jamana nyamogo ye o kara zoyo do be ko ye o kara fanayo do be ko ye o kara kuleyo do be ko ye mina parenthèse no dale mo era ma kramo ko infamia ko ye parce que kramo ni morite kele de moru de bambulo mali kono yano souvent mo bo de ke karamogo ye alors que cheka janyone ko jaga jala ni baji karamogo ye mo de mu me mo kalan les enseignements du prophète les enseignements de l'islam islamia fora choga mana ala krafe kisinna mabaka de karamogo bi kalaw de la wala sa ika dina barake yani sado che me moru de bambulo mali kono yano koloshitiku amne ma ko lu do yere ka islamaw ye kasoro ado yere ke fosila ni boli bato ni shitane bato ni e fen kuntan la bato te me jala bamana ngote jala mugo siri ote make ala nyesira bagaye koloshita ote make dino bagaye bloki bado ote make dine don bagaye ça n'a rien à voir il y a l'islam il y a les marabouts donc moru bambolo amanya no be dina do kasurute dina redo donc lorsque Mahmoud Diko ay Dr. Faraka Imam Mahmoud Diko ay Dr. Faraka lorsque aba fo nyana kan Qur'ane kala
o ye ka Ala wele parce que Ala ko an k'ale wele ale de bi n'i y'ale wele ale de b'i jaabi dɛ ayiwa rendez-vous t'a ni mɔgɔ cɛ fana a ka jaabili la mais par contre yanni duwawu ka jaabi i bɛ wuli ka jɔ de kɛ o preuve ye mun ye rasul alayhi salatu wassalam don dɔ la a tun sigilen bɛ yiri jukɔrɔla la cɛ dɔ nana n'a ka ɲaame ye a nana ni ɲaame ye ka na ɲaame bila ka girin k'a fɔ ten k'ale ye ɲaame kalifa Ala ma k'a bɛ taa a kun ɲɛ tɛ Alakira sigilen la yiri kɔrɔ Alakira a wele ko karisa a tɛ kɛ tan dɛ i ka ɲaame i b'a siri yiri la fɔlɔ de après i bɛ sɔrɔ k'a kalifa Ala ma o kɔrɔ ye mun ye duwawu kɔfɛ adamaden yɛrɛ de bɛ wuli ka jɔ kɛ walasa k'i ka diɲɛlatigɛ ɲɛɲini a banna donc kuranɛkalan mun bɛna kɛ dimanche don an bɛ duwawu k'an yɛrɛ ye ka duwawu k'an faw ye k'a k'an baw ye k'a k'an ka mɔgɔ minnu fatura ye ka duwawu kɛ Mali ye ka tila ka wuli ka jɔ kɛ fo fini bɔ nɛrɛbɔ Mali ko in na o de ye kuma yɛrɛ koloma yɔrɔ ye ko da kana don o kuma na non alimami man ka politiki kɛ n ko ni iden su ninnu de b'an bolo farafinna kɔnɔ yan nɔ quoi hali faliw ka dunni t'a ban jɔn man ka politiki kɛ la politique ça veut dire la gestion des affaires de la cité ko dugu kɔnɔ ko k'olu ɲɛnabɔ ni dugudenw sago ye i kɛra alimami ye o e ma kɛ alimami ye o i kɛra chrétien o i kɛra silamɛ e bɛ dugu mun kɔnɔ politiki kɔrɔ de ko ka dugu kungo ɲɛnabɔ ni dugudenw yɛrɛ ye e y'o duguden ye k'e da kana don o kuma la nin yɛrɛ ye kodɔnbali ka kuma ye wa ni Mali tɛ i tɛ nin yɔrɔ si donc qu'est-ce qu'on va constater mais par contre les petits écervelés qui ne voient pas plus loin que les bouts de leur nez na n y'o de fɔ ɲɔgɔn na o kɔngɔ b'aw kɔnɔbara la a b'aw kunkolo la wa u ka yeta dan ye u nunkalanni sanfɛla ye olu de bɔra k'a fɔ an ɲɛna yan Imam Mahmoud Dicko a ye docteur far'a kan k'a y'a da to ATT la kelen u tilal'o la tuguni k'a y'a da to IBK la fila Buwa Soko Buwa lafiyalen saya yɛrɛ jara sabagaw la an minnu bɛ balokojugu la bi Mali kɔnɔ ni ne dimina ne bɛ yɛlɛ de quoi donc k'a y'a da to Bubu la Bafa ni Kilicɛ Bubu k'a da to Bubey la ne minɛbagaw o den ma wolo Mali kɔnɔ fɔlɔ donc des choses lin aw t'aw yɛrɛ ɲininka ten dɔɔni mun de b'o kɛ wa soit tiɲɛ b'a bolo ka tɛmɛ o kan parce que Ala tɛ ngalon dɛmɛ tiɲɛ ka kelen walima barika de b'a la ka tɛmɛ o kan ni barika b'i la ka tɛmɛ maa o maa kan hali a sɔnni fara i t'a minɛ a la an kana ɲɔgɔn sɛgɛn ni falise buta la o barika kelen o de tun bɛ Firawuna na a b'a ba bonya d'après les historiens mais don mun na Firawuna nana tɔɲɔni kɛ ka tɔɲɔni kɛ ka tɔɲɔni kɛ Ala ye barika in sama ka bɔ a la k'a labila Nabila Musa ye fura b'a ka woro ɲɛma o tɔɲɔni ni ɲɔ ɲɛnen don Mali kɔnɔ ya paratata piya ko da kana don o kuma na c'est pourquoi Dieu dit dans le Coran izhab ila Pharaon innahu tagha Nabila Musa t'a fɔ Firawuna ɲɛna il a transgressé transgression kɔrɔ de ye ko ka dan sago n'i ye dan sago dan b'i sago Mali faamaw a kunbolamaw ka n'a bila bilamɔgɔw la n'olu tɛ ka dan sago walima n'u bɛ ka dan sago kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi don an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ni Imam Mahmoud Dicko a ye docteur far'a kan n'o wulila k'o kuma fɔ la hawla wala quwwata summun bukmun umyun mɔgɔ minnu tulo gerennen don u ɲɛ gerennen don u dusukun gerennen don u tɛ segin u kɔ fana fo Ala ka halakili segin u ma o mɔgɔw de bɛ wuli k'a kɛ kɔnɔsutɔma k'a fɔ y'a dala pan minnu kama gɛlɛya kuma parce que u yɛrɛ bɛ mun fɔ u t'a kɔrɔ dɔn yɛrɛ donc bi bi in na Mahmoud Dicko ka ko n y'o de fɔ il faut s'inspirer du Coran ye ne kɔni tɛ bɛrɛ dɔn mais anw ye fitinin min dɔn on va partager ça avec vous ni ne dimina ne bɛ yɛlɛ de quoi Mahmoud Dicko Ala ko kira ma walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum ni ye kuranɛ aya de ye ko Ala kira nazaraw filɛ nin ye ani yahudiyaw ani kafiriw anu nɔfɛmɔgɔw a kolonifilina a bolibatola a ninjugu k'u ti k'i fɛ dɛ Ala kira ko f'i k'i taabolo de bila ka tugu u taabolo nɔfɛ n'an y'o transposer ka na Imam Mahmoud Dicko ka niveau la a ye docteur far'a kan an bɛna mun jate minɛ Mali kɔnɔ kolonifilaw bolibatolaw
kafiri mafiru fisiri walew fasoden jugu nga yeta dan nungala ni sanfɛla ye nte kodɔn ni kodɔnna tɛ jɛ la barika tɛ na ni barikatigi tɛ jɛ la pa minnu kama kelen ninnu olu de bɛ wuli k'a fɔ Mamudu Diko ni m'i taabolo bila a ye Dr Faraka ka tugu anw taabolo nɔfɛ an ti k'i fɛ kɛlɛ in yɛrɛ kun bɛɛ de filɛ nin ye kɔrɔ dɛ aw kana taa ɲini yɔrɔ jan walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum o fɔra alakira ye ɲina a y'a san 1000 ni san 400 ye alakira nazaraw ani nazara kanubagaw yahudiyaw ani yahudiyaw kanubagaw u ti k'i fɛ abada f'e k'i taabolo in de bila dɛ ka tugu u taabolo nɔfɛ malisigi la yan nɔ aw fana kalenga don Imam Mahamudu Diko a ye Dr Faraka k'o k'a taabolo bila ka tugu aw taabolo nɔfɛ da wulila sɔngalama ye o tɛ kɛ bi o tɛ kɛ sini Mahamudu Diko est un lanceur d'alerte un grand lanceur d'alerte a bɛ ka kuma fɔ bi a ma daminɛ bi depuis a dɔw bɔbara bɛ tɔrɔ a sɛbɛ mɔgɔ min bɛ nin kuma ninnu na ɲina y'a san 30 ye a y'o fɔ Musa Tarawele ka waati la o yɛrɛ kɛra sababu ye fo sécurité d'État mɔgɔw y'a convoqué siɲɛ kelen a yɛrɛ de delila k'a fɔ a ka interview dɔ la ATT Alpha ka waati la o kelen don ATT ka waati la o kelen don IBK ka waati la o kelen don mun de y'a to k'o bɛna yɛlɛma bi k'an bɛ transition na o tɛ transition ye o y'aw ta ka pɛrɛn de ye ko nana k'o bɛɛ ka dabila k'an bɛ transition na kɔrɔw ka kɛnɛ kɔrɔ kɛnɛya don ɲinan san 30 ye an bɔra kalama waati min na kɔni ni ye Mamudu Diko ka Imam Mamudu Diko a ye Dr Faraka n'i y'a ka discours bɛɛ suit kana bila bi la i tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔ lanceur d'alerte de don ça va pas dans les pays ça va pas o bɛ fɔ paratata piya n'o ma bɛn Asimi ma o y'o bannen ye n'o ma bɛn Choguel n'a ka kɔrɔbɔw ma o y'o bannen ye n'o ma bɛn Malik Diaw n'a ka kɔrɔbɔw ma o y'o bannen ye si ça va pas a bɛ fɔ ça va pas paratata piya wa hali sɛ o tɛ wuli ka b'a fan kan non a y'aw da de an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali ko de don dɛ Choguel ko tɛ dɛ Choguel ko tɛ o ni Choguel ko fana tɛ n'anw fana ye kɔrɔfɔli kɛ aw fana t'an to yen ten sa donc Choguel ko tɛ o ye tiɲɛ ye Asimi ko tɛ o ye tiɲɛ ye mɔgɔ si ko tɛ o ye tiɲɛ ye aw bɛ k'olu dɛmɛ n'anw fana y'olu kɔrɔfɔ aw fana tɛ anw to yen ten sa n'aw fana ta tɛ mɔgɔ ko ye débat de caniveau ɲɛgɛn kɔnɔ kuma na mɔgɔw da la n taara Gandi malien ka page kɔrɔ bi n ye petit cervelé dɔ ka commentaire kala lorsque Imam Mahamudu Diko a ye Dr Faraka a bɛ wajulu la dɔ ko k'olu bɛ Europe ko jurumu ko bɛɛ bɛ kɛ yen ko mais ko européen bɛ ka développer kodɔnbaliya ye dibi ye ko ye ne de dimina ne bɛ yɛlɛ de quoi ale bɛ fɛ ka mun fɔ anw bɛ silamɛya la yan anw bɛ ka Imam Mahamudu Diko a ye Dr Faraka le rendre justice ne y'o de fɔ ne tɛ k'a défend sa défend baga b'a la mun tɛ ne tayiruba ye ne ka misɛn wala sɛ da ka dɔgɔ burufiyɛ la mɔgɔ mun bolo fila bɛ Ala bolo ni mɔgɔ mun y'i kɛ o sen kan i bɛ sɛgɛn dɛ défenseur wɛrɛw b'a la mun tɛ ne en fait ne yɛrɛ tɛ k'a défend je le rends justice plutôt parce que bɛnkanni kɛra cɛkɔrɔba in ka ten sa kuma modèle bɛɛ c'est un lanceur d'alerte il est dans son rôle n'importe quel imam digne de ce nom Mali kɔnɔ bi o kan ka Mamudu Diko ka taabolo de adopté i n'a fɔ jugew fana Touré bɛ ka kɛlɛ mun kɛ bi Mali kɔnɔna na mon idole Touré fana bɛ kɛlɛ min na bi Mali kɔnɔ jugew bɛ ka k'o kɛlɛ kɛ o donc au lieu que ka exemple ta Imam Mahamudu Diko kan alimami tɔw ani silamɛw hali danbetigiw ni hɔrɔn an ka exemple ta ka taabolo kan ka Maliko kɛlɛ kɛ non an b'o to yen an bɛ taa kuma wɛrɛ ɲɛ donc o petit cervelé ko tɔɲɔni bɛ kɛ Amérique k'a bɛ kɛ Europe ne y'o de fɔ ɲɛna sa a b'aw ɲɛna k'anw tɛ Europe kalama wa anw yɛrɛ tile 2 kɛ France koyi an ye dɔ kɛ Espagne ani Portugal fana mais ni gawa ninnu bɛ kuma na n'i y'u bɔ fili la i tɛ fɛrɛ o ma parce que a b'u yɛrɛ ɲɛna ko depuis Ala k'anw dan k'anw ma bɔ Bamako da fɛ quoi débat de caniveau anw ye Europe jamana kɛ a ka ca ni san 15 ye bien avant la plupart des gens aujourd'hui ne bɛ Faransi de koyi ne bɛ k'i wele de anw fɛ yan a bɛ ta ne bɛ Italie de koyi tayiruba ye sabali tɛ jamana ye ne bɛ New York de koyi
wallahi Tahirou n'aw m'a lajɛ de an tɛ développé dɛ. Ne bɛ Galapagos de ko ye, ne bɛ Angola de ko ye, ne bɛ Côte d'Ivoire de ko ye, anw bɛ Mali de jɔrɔ b'anw na, Mali de hami b'anw na, anw bɛ Gabon de. Ni dugu in ne ye nin bɛɛ kɛ ka tɛmɛ débat de ka di bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ kuma. Anw ye nin dugu ninnu bɛɛ kɛ. Moi Tahirou Ba, j'ai été en France, je connais très bien Paris comme le trait de ma main. N ye tile 3 kɛ Espagne ka 2 jours kɛ Portugal ka bi ta tɔ ye yɛrɛ fɔ dɔɔni ye parce que Malisigi tɔ kɛra o de ye ni m'i yɛrɛ fɔ a ko ninnu ɲɛ tɛ dɔn. Sous région la dugu tɛ Afrique kɔnɔ yan ne ma taa yɔrɔ min na. Afrique centrale, j'ai été au Gabon, au Niger, Sénégal, Burkina, Côte d'Ivoire, Mauritanie, mobili la ani sanfɛ. A bɛna mun fɔ an ɲɛna? Mais an bɛ hakili jagabɔ de kɛ parce que mɔgɔ ko dɔn bɛ i ko bɛɛ dɔn tɛ. Donc a b'olu ɲɛna k'olu bɛ Europe, ale yɛrɛ ka fɔli la Gandhi ka page kɔrɔ ko Mamadou Diko, donc silamɛw bɛ tɔɲɔni la. C'est-à-dire, c'est quelle est la différence entre nous les noirs et les blancs? Mun de y'a to européens u bɛ ka avancer k'an to? Dɔwɛrɛ tɛ o. Mɔgɔw hali n'aw bɛnna nkalon dɔrɔn kan, nkalon kan, ka ɲɔgɔn respecter nkalon kan, Ala bɛ barika don aw ka ko la. Mais tɔɲɔni de bɛ Mali kɔnɔ. Tɔɲɔni de bɛ farafinw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Bafa ni kili cɛ. Mɔgɔ kelen ka maa ba kelen ni yɔrɔ ta k'a don wa hali sɛ tɛ wuli ka b'a fan kan. Emmanuel Macron hali n'i y'a tɛgɛ fa sanu na, a tɛ se ka taa bɛn faransɛw la dernier ka bi. K'a b'o minɛ k'o don kaso la, walima k'a b'o bugɔ, walima k'a b'o nɛni ko parce que o ye nin fɔ ale ma, a tɛ se. Hali n'i y'a tɛgɛ fa sanu na Emmanuel Macron, a tɛ se ka téléphone ta ka trésor public directeur wele Faransi k'ale mago bɛ 100,000 na walima 30,000 la. Hali ni ye Emmanuel Macron tɛgɛ fa sanu na, a tɛ se ka dɔ ka CV minɛ ka taa di dɔ ma k'a ye nin ta baara la ko parce que ne ye président. N'a y'a kɛ, Faransɛw bɛ ko d'a kan hali garankɛ t'o da bagolo kan. Joe Biden bɛ ten. Boris Johnson, Anglais jamana kan olu ka premier ministre bɛ ten. Tubabu ka ministre dɔw démissionné na parce que dɔrɔn u taara tike san, essence san station na ni gouvernement ka tike ye. Faransi ministre dɔ delila ka taa n'a den dɔ ye ballontan filɛli la, a y'a wari rembourser. Donc tɔɲɔni tɛ nasarala o, mais yan nɔ tɔɲɔni de bɛ yan. Tɔɲɔni bɛ jamana mun kɔnɔ aw bɛ développer cogo di? Ɲɛnawolomani ka dɔ tɛgɛ k'o tulu la, ka dɔ tɛgɛ k'o ji la, k'olu sigi tile kɔrɔ ko ni mun ta mana ja mun ɲɛ o ka sigi ka to dun. Aw bɛ développer cogo di? Ko da de kana mago kuma na. Donc tɔɲɔni ti Europe, hali ni tɔɲɔni bɛ vraiment ça à un niveau très bas. Américains bɛnnen no nkalon kan, o nkalon in de Ala bɛ barika don o la. Donc anw bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ, Imam Mahmoud Diko a ye docteur fara kan. Les choses qui se passent de travers n'a y'a da don a kuma na, aw bɛ wuli ka taa diɲɛ ka taa ɲimi ɲini mɔgɔw kunkolo la hali n'u kunkolo dilen don. Donc mon frère, i tɛ ko de dɔn quoi. Sinon Europe u bɛ ka développer parce qu'il y a pas de transgression. O transgression de kama Ala ye Firawuna ci, Ala ye Musa ci, alayhi salatu wa salam Firawuna ma. Ko va chez les pharaons car il a transgressé. Izhab ila Faraona innahu tagha. Mais a m'a fɔ Musa ka taa Firawuna fɛ yen k'a ka seli k'a ka sun ko ye. Ko i ye dan sago Firawuna wa n'i ye dan sago dan b'i sago. Petit cervelé ninnu. Non. I ma man ka politique kɛ. Ne ko kodɔnbali yɛrɛ bɛ nin fɔ wa? Les théologiens de la libération en Amérique latine, chrétiens alimamiw de don. Olu de sababuya la aw ɲɛ bɛ président ɲɛnama fɛn o fɛn na bi Amérique latine, Hugo Chavez ninnu, Lula Ignacio da Silva ninnu, Nicolas Maduro ninnu, église de y'u porter pouvoir la contre l'Amérique, contre les dictateurs et les colonels minnu tun bɛ fanga na partout en Amérique latine. Branche dɔ de tun bɛ chrétiens bolo Amérique latine, les théologiens de la libération, les prêtres rouges. Ay Amérique latine bɛɛ wuli k'a jɔ a sen kan ka révolution kɛ ka peuple dɛmɛ ka président ɲɛnamaw porter pouvoir la. Desmond Tutu, Sud-Afrique. Donc vous les petits cerveaux là, aw bɛ kuma minnu fɔ a t'a kɔrɔ de dɔn quoi. Dommage, malheureusement. Donc ça c'était la petite réaction
Imam Mahmoud Diko et Dr Farakan. Donc dimanche weleweleda dalen do bɛɛ lajɛlen ma ala urbi et torbi ne dimina ne bɛ yɛlɛ de. Il va s'adresser à la ville et au monde. A bɛna kuma la ville o y'anw Bamakɔkaw ye, le monde o ye diɲɛmaa tɔw ye, bɛɛ b'i ka tamata to a la. À partir de dimanche la u bɛna don kuma la tuguni, u bɛna kuma daminɛ. Aw ko tɔw bɛ kuma na k'aw bɛ baara la, mais kuma yɛrɛ bɛ ne ka kɔnɔda ninnu dɔw la quoi, c'est pas possible. Donc on va se laisser ici. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ ka mobilisation générale fana labɛn, Choguel Kokala Maïga, i bɛ nin kelenni i bɛ taa de ko ye. N'Allah sɔnna ma, j'en ferai une histoire personnelle. Désobéissance civile, article 121, an bɛna boli fana kan. Ayi, an jara ka boli bɛ ka yan nɔ, yarɔ a ka di dɛ, n'est-ce pas? Quand on a lancé la désobéissance civile contre IBK, o diyara an ye dɛ, turu b'aw yɛrɛ la sisan. Depuis anw ye nin kuma nin bɔ an da kɔnɔ ko Choguel ka fanga bila a ka kɔrɔbɔw n'a ka jeliw n'a ka dunufɔlaw n'a ka bandafɔlaw, diɲɛ nɛni bɛɛ, nɛni tɛ papaga kɛ ne na, ne y'o fɔ, n ko sentiment tɛ ne na, émotion fosi tɛ ne na. Anw ni Europew bɛɛ ye kelen ye ten sa. Allez, donc on reste en contact à dimanche à Bako Djikoroni à Seyi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Votre frère Taïrouba.